हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आपण मैंने केमी अच्छा आशा करुँची बहुत भल थी मुझे फाइनाली शाशुघर बहुत भल अच्छी आ बहुत खुशी ही अच्छी आउ तो ये मुझे रोसे करुँची फाइनाली रोसे आ गोटे खाली तरकारी बाकी अच्छे तो जोटा आम बैगण बिलाती आलू अच्छे एपटे पकई देती सब बर्तमान हो गला फाइनाली एपटे माँ माछ आनी चुना माछ एगा सबू एगा सबू हम कि गो सबू आमर बंध पाखरे तेणु माछ सबुदिन ए घांट करम ना झुल करब डरी गला कि पूरा तरकारी करुँच देखा कि तरकारी आम घर बैगण बिलाती आलू झोल आ माछ भजा माछ पतुआ आपण एमती खाइथिबे कि खाइथिबे नहीं जानिनी हमर किते चिल्ली पतुआ रे खांती चिल्ली पतुआ बहुत सुंदर लगे बहुत टेस्टी थरे खाइले भूली पारिबेनी सत ही मु तो खाइनी बहुत दिन है से मु आज फर्स्ट टाइम खाइबी कहीं आमर केबे भी हुएनी आमर सेपटे किछि नहीं नदी गड़िया पोखरी किछि भी नहीं एटा सबुठु गाँ रे सबुठु मजा एगा आम घर को जीव आज माँ आ बापा आम घर को जीव समदणी देखा नहीं गो आज समदणी देखा जीव बापा आ माँ माछ नहीं कि तारे कि पिठा करा हो नहीं गो हमरा कर दिबा नहीं तो नहीं कि मु कर देबी खाली चावल बतरे देख खाली कत किलो देव 1 किलो न कत माछ पतुआ वर्तमान हम देखते पतर रे तापर पुड़ीबा देखिछ माँ को देखो माँ केमती करुछंती समस्ते जानी नथिबे माछ पतुआ केमती हुए समस्ते कढ़ारे कर देउथिबे हाँ ना नहीं कौन देखो सोटा से भितर रखीचे वर्तमान ड्यूटी बाहर हाथर मेहंदी देखा केमती लगे बाहागर सरीगला नियो ज्योति हो रसना भो केतिया खाली दी कहल कथा माछ पतुआ एमती आमर हुए खली रे बेसी माछ टिके तो कम माछ हेले पत्र रे ये हला दौड़ी रे बांध देले चुल्ही रे दे देबी आउ खसीबनी भुसका भुसकी करबनी नहले निया खाई जीवो अब आगे के देखिए उसकी होनी गला ना चुल्ही रे तवारे बसई देबी तवारे ना चुल्ही रे एटा तो है चुल्ही रे हम तवारे दे देबी हां हे देखो आ सेठी बसैबा हमर हे गला सेठी बसैबा ए एटा हला से खली सफा करूछि माछ सफा हेला से वर्तमान खली सफा करूछि एटा होछि आम घर हेई मोना एमती सब आम घर हो गला तरकारी हो गला ये पकईदे
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟା ପକେଇ ଦିଏ ଟିକେ ପାଣିଟା ନହେଲେ ଦେବି ସେଇ ଦିନକାର এইটা ହେଉଛି ମୋ ସାନ ନଣନ୍ଦ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ। ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତ ପଳେଇଗଲା ସେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନୁହେଁ ତ ସେମାନେ କଟକରେ ରୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେଇଠି, କାରଣ ଆମର ଜଣେ ବସେଇଛନ୍ତି ତରକାରୀ, ତେଣୁ ଏଇଠି ହିଁ ଆମେ ବସେଇବା। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା କରିଦିଏ। ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ଦିଅ ଓହ୍ଲା କି ପାଇଁ କ'ଣ ଝୁଳ, ହଁ ଝୁଳ କମିଯିବ। ହେଇଗଲାଣି। ହେଇଗଲା। ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଏ ମା ତାୱା ଆଣିଲେ। ଆଉ ଇଏ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି। ଏଇଟା କି ଗो ଏଇଟା ତଲେ କାଣା ନାଇଁ କାଣା ହୋଇଯାଇଛି? ପଥର ଜଙ୍କା ଦିଆହବ ୟା ଉପରେ। ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଏମିତି କରିନି, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ହୁଏ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ହୁଏ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ତ ଏମିତି କରିନି କେବେ ବି। ଥିଲେ ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ଜଙ୍କେଇ ଦେଲେ। ମାଛ ପତୁଆ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା। ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖେଇବା କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ, ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଚାଲିଛି ପଲଙ୍କ ରେଡ଼ି। ଦେଖେଇବି ଟିକେ। এইটা ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍। ଛାଡ଼ ନା ଟିକେ ଦେଖାଏ ଉଡ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ। ଛାଡ଼ ଟିକେ ପଲଙ୍କ ସେଟିଂ ଚାଲିଛି। ବାପା ବସୁଛନ୍ତି। ବାହାରିଲ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଦେହ କି କୁହ କହୁନ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାଢ଼ି ଦେଉଛି ତାହେଲେ। ଏଇଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏଇଟା କାହାର? ଏଇଟା ତୁମର? ଏଇଟା ତ କାଚା ହେଇନି ନା। ସେଠି ଗିଫ୍ଟ ପାଖରେ ସେଇଟା ଧୁଆ ହେଇନି। ତୁମର ତ ମୁଁ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼େଇକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବି। ତୁମେ କି ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧବାନି? ଆଜି ସବୁ ଖରାରେ ମୁଁ ସବୁ କାଚିଦେବି। ଏମିତି ହିଁ କରିବି ହଇରାଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆସିଛି ଖାଲି ହରକତ କରତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। କିସ କେପଟେ ରହିବି? ନା ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି, ଏଇଠି ହିଁ ଥିବି। ଏମିତି ଦିନ ରାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରକତ କରିବି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କି ପାଇଁ ଯେ ବାସ୍ନା ହେଲା ମାଛ ପତୁଆ। ମୁଁ ଜାଣିନି। କଣାଟା ସେଇଠି ତ ପୁଡ଼ିଯିବ ସେଇ ଇଏଟାରେ। ନା ମିଅ ଏଇ ବାହାରିଲେ ପତି ମୋର ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାହା ଟିକେ ଏବେ ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଦେଖେଇବି ତୁମକୁ କାଟିକି। କ'ଣ କହିବ କୁହ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ? ତୁମେ ତ କେବେ ବି କିଛି ବି କହିନ। କୁହ ଶୀଘ୍ର କୁହ ନା, ହସୁଛ କେନ? ଇଏ ନା ମୋ ସାଥିରେ ଟିକେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା? ଏପଟେ ହଉ ନା ସେପଟେ ହଉ ନା। କୁହ ସପୋର୍ଟ କରୁନ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ? ତୁମେ ହିଁ ତ କରୁନ, କିଛି ବି କହୁନ। କୁହ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କ'ଣ କହିବ କୁହ? କୁହ ନା। ଇଏ ଏମିତିଆ ହିଁ କିଛି କହିବେନି। ଏଇ ଚାହା ନା ଚାହା କୁହ ଟିକେ। କିଛି ବି ନାହିଁ, କାନ୍ଦିବି ମୁଁ ସେମିତିରେ
करबी छमनी होई छाड़बी होना बाहर जो बोलता है तो ये बाहर टाइम रे तो देखे कि सब पढ़ाई गला पर देखेबी ना हे भगवान मु खाली आसी हैरान करी समस्त मान गुपचुप वाला आसी मजा होची गुपचुप आने देखेबी आपण मानू यहाँ हूँ आम गाँ बहुत भल लगुच गाँव चलिए सम पाख देखो आम गुपचुप किणिकी फेरिलु देखा गुपचुप देखा देखु आम दीटा पैकेट आणिलु देखा दीटा पैकेट जाक छाणिकी खाइबा कहीं ये मिलूनी से बारिपदा भाया सुविधा ना तेणु आम गाँव में किणिलु तापर जो दिन छाणिकी खाइबा आम देखू मो घर देखी नियंतु पूरा फुल आमर टाइल घर यहाँ हूँ बड़ बापांकर सेपटे आमर दीटा ये भी रोषे हुए यहाँ हूँ आमर सब ड्राई फ्रूट तैयारी हुए यहाँ सलाडटा ये भितर अच्छी से मेसीनटा बापा ना रे आसी कारण बापा चाष करती देखते सलाड ये भितर मेसीनटा अच्छी मु भाजीदेवी जाऊँगी ये अच्छी से मेसीनटा पापड़ सबू किसी किसमिश सबू किसी तैयारी सुखा जिनस एबे मु माछ भाजी आउ थे माँ खाइले मु खाइते दे पार्लिनी गुपचुप आनते जाइथिली एबे मु माछ चढ़ चढ़ करबी देखंतु बाप घर को माछ जीव भाजी देले सब माँ हरका 3टा बेले जीवे नहीं जीवे ओके फ्रेंड्स जदि वीडियो आपण मानक भल लगी निहाती लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूलिए वीडियो देखिथिबारु आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद।